بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیا خان کی ہدایت پر حال ہی میں تعینات ہونے والے CEO ایجوکیشن قصور گلزار احمد نے پتوں کی اور پھول نگر کے مکتی سرکاری اسکولوں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر فوکل پرسن ڈاکٹر عامر رشید، ڈپٹی DEO ایجوکیشن پتوں کے عاصم خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ افسران نے کلاسز میں جا کر انہیں پڑھائے جانے والے نصاب میں سے بچوں سے سوال جواب کیے اور 7 اساتذہ کرام سے اب تک مکمل کروائے گئے نصاب سے متعلق تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے FTF اور حاضری رجسٹر چیک کی اور فنڈز کی لاگت سے متعلق تفصیلات لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم اور سکولز کو خوبصورت بنانے کے لیے ہیڈ ٹیچر کو انہوں نے خصوصی ہدایات جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کو معیاری اسکول بنانا ان کا مشن ہے۔ شاہجمال میں ظالم باپ کے اپنے معصوم بچے کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش، بچے کی چیخو پکار نے بچے کی زندگی بچا لی۔ SHO شاہ رضوان کی بروقت کوشش نے بچے کی جان بچا لی۔ شاہجمال کے نوائی علاقے مہرپور ظالم باپ نے اپنے ہی بچے کو باغ کے اندر پھانسی دینے کی کوشش کی۔ بچے کی چیخو پکار پر گشت پر مامور پولیس اہلکار جا پہنچے۔ ظالم باپ پولیس کو دیکھ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ SHO شاہجمال بھی موقع پر پہنچا اور معصوم بچے کو ریسکیو کیا۔ 4 سالہ معصوم واسب اپنے ہی والد کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔ بچے کے گلے میں رسی کے نشان پڑ گئے۔ پھانسی پر لٹکانے والی رسی کو بھی برآمد کر لیا۔ پولیس نے اپنی مدیریت میں ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ بچہ SHO کے گلے سے لپٹا رہا۔ SHO شاہ رضوان نے چند گھنٹوں میں ظالم باپ کو گرفتار کر لیا۔ محمد رمضان ساجد کی رپورٹ کے مطابق چونیا مہر محمد ارشاد نے کہا کہ بچوں کی نصابی تعلیم کے ساتھ ان کی بہترین ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت کر رہے ہیں۔ جہاں بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بہترین تعلیم اہم و ضروری ہے، اسی طرح بچوں کی ذہنی استعداد کو بڑھانے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم اور صحت مند جسم کے لیے کھیل کود اور دین اسلام قرآن و حدیث کے مطالعے کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ اور ہماری ثقافت سے روشناس کرانا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کنگ اینڈ کوئین اسکول نے بچوں کے لیے ایک بھرپور تفریحی تعلیمی جسمانی صحت حاصل کرنے اور چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ مہر محمد ارشاد نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہونہار طالب علموں کو ان کی درس گاہوں میں نصابی تعلیم کے علاوہ مثبت سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عملی کھیل کود کی سہولیات فراہم کر کے ہم نہ صرف اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہیں ملک کی نئی نسل کو مثبت تفریحی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر مہد ارشد راشد مرتضی پرنسپل اسلامیہ ہائی اسکول، حاجی شکیل فیصل پرنسپل بسم اللہ ماڈل ہائی اسکول و دیگر اساتذہ کرام اور والدین کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے عامر لطیف خان کی رپورٹ کے مطابق تھے شیخم معروف ماہر تعلیم محمد قیوم رحمت کا روین اسکول سسٹم حسن کیمپس کی اوپننگ تقریب سے خطاب۔ معیاری تعلیم قوم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ تھے شیخم نجی اسکول میں اوپننگ تقریب منعقد ہوئی جس میں امجد خامیوں اور چیئرمین منشا بٹی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں جرنلسٹ چودھری فہیم قاسم، ماسٹر طارق صفدر قصوری، ماسٹر عبدالحمید، ماسٹر اسد سمیت طلبہ، والدین، اساتذہ اور معززین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ طلبہ نے ملی نغمے، ٹیبل اور تقاریر پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں مصطفیٰباد سے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول مصطفیٰباد میں مستحق بچوں سے وردیاں تقسیم کرنے کی تقریب میں زبیدہ اقبال فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف چیئرمین چودھری فرغام طور نے 131 طلبہ میں وردیاں تقسیم کی گئی۔ مہمانوں کی آمد اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول مصطفیٰباد میں زبیدہ اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکول کے مستحق طلبہ میں مکمل وردیاں شوز تقسیم کرنے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین زبیدہ اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن چودھری فرغام طور
तूर, वाइस चेयरमैन चौधरी फरहान, फाइनेंस सेक्रेटरी सईद मोहम्मद अजहर, चौधरी खादिम तूर, चौधरी अयूब साबिर, चौधरी सहीब अहसन, शकीर अहमद खान, इश्तियाक तूर, प्रोफेसर अयूब, मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर प्रेस क्लब मुस्तफा लिलियानी रजिस्टर्ड, सेठ मोहम्मद हुसैन, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुस्तफा समेत दीगर सहाफ़ियों की आमद पर प्रिंसिपल जफर महमूद व दीगर साज़ और तलबा ने फूलों की पत्तियां निछावर करके फूलों के गुलदस्ते पेश करके शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बाद अज़ां कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने ज़ुबैदा इकबाल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 131 तलबा में मुकम्मल वर्दी और शूज़ तकसीम किए। चौधरी फरगाम तून ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि एजुकेशन मेरी पहली तरजीह है। मैं भी इसी स्कूल से तालीम हासिल करके गया हूँ। मैं स्कूल प्रिंसिपल का मशकूर हूँ जिन्होंने मुस्तक तलबा को वर्दियाँ देने का मौका फराहम किया। बाबुल शाह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कसूर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा जुबैर अब्बास ने मुबैना तशद्दुद और हरासगी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ आवाज सिटी 49 न्यूज महमूद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। तो अभी तक क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? क्यों आप समझते हैं कि अस्पतालें बंद हों? क्यों आप लोगों ने एक कॉमन डॉक्टर की आवाज सुनना गवारा नहीं की? ये कॉमन डॉक्टर की बात नहीं है, ये हर कॉमन सिटीजन का राइट है। तो उसको सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। हमें ना तो फौरी इंसाफ मिल रहा है, ना हमारी आवाज को सुना जा रहा है, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब हम अगले लाए अमल का ऐलान करें। ये जो वाकया हुआ है और इस वाकये को अगर किसी और रूप में ढालने की कोशिश की जा रही है तो हम ये भी बताते चलें कि इस वाकये में सरासर जो हकीकत यही है और ये 100% हम इस हकीकत के साथ बात कर रहे हैं कि ये कुछ मुलाजमीन का डेली वेजेस के वो मुलाजमीन हैं, उन्होंने ड्यूटीज नहीं की। एमएस साहब ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया या उनके जो सैलरीज के मसले थे उसके ऊपर उन लोगों ने एमएस के ऊपर धावा बोला है। एमएस यहाँ पे एमएस ऑफिस में धावा बोला गया है। जब एमएस ऑफिस से धावा बोल के जब एमएस साहब बाहर गए तो उसको रास्ते में उसके ऊपर अटैक किया गया, कातलाना हमला किया गया है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स उसके ऊपर किए जा रहे हैं और आज इस टाइम आप जिस अस्पताल में तमाम मीडिया यहाँ पे जमा हुआ है, इस टाइम खौफ और हिरास की एक फिजा है, जहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन जहाँ पे गरीब मरीज भी नहीं आ रहे। इस इंसिडेंट्स की बदौलत एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हम डीपीओ को, डीसीओ को ये बात बराबर कराना चाहते हैं कि अमन कायम रखना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है और इस अस्पताल के सबसे बड़ा जो इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को आप लोगों ने बेजारो मददगार छोड़ा हुआ है और हमारी आवाज को ईवान बाला तक लेके गए। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कल बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल में वकूअ पजीर हुआ है और उस इंसिडेंट्स के बाद यहाँ अस्पताल का हर कॉमन डॉक्टर, हर कॉमन नर्स, हर कॉमन पैरामेडिकल स्टाफ खुद को इनसिक्योर फील कर रहा है। हम बतौर वाईडी पंजाब इस इंसिडेंट्स की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि इस इंसिडेंट्स के बाद जिलाई पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बुरी तरह नाकाम हुआ है और इस इंसिडेंट्स के 2-3 घंटे बाद दूसरा इंसिडेंट्स होना और वो इंसिडेंट जो कि कातलाना हमला था, बेसिकली ये इस बात का सबूत है कि उन लोगों ने इस इंसिडेंट्स को, पहले इंसिडेंट्स को इतना लाइट लिया कि दूसरा इंसिडेंट्स उसकी जान लेने के बराबर हुआ। ये जो हमला हुआ है डॉक्टर राजा जुबैर के ऊपर, कुछ शरपसंद अनासर ने जिन्होंने कोशिश की है उसको यरगमाल बनाने की, यहाँ अस्पताल के तिब्बी अमले ने वो शरपसंद अनासर पुलिस के हवाले किए। उसके बाद जब सीओ ऑफिस जाते हुए रास्ते में उसके ऊपर हमला किया जाता है तो उस दौरान किसी किस्म की उसको
पुलिस से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। अफसोस की बात यह है कि उससे जो चीजें छीनी जाती हैं वो छीनी हुई चीजें भी यहाँ के हेल्थ प्रोफेशनल जाके वो चीजें तलाश करते हैं और उसका मोबाइल जो है वो मोबाइल भी यहाँ के डॉक्टर्स ने जाके वहां से सर्च किया और उनको मिला है। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले ही नहीं रही। उसको डीसी और डीपीओ खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस इंसिडेंट को आगे लेके चले। क्यों? अगर उसने इस मामले को जिस तरीके से वो लेके चल रहा है उसका हमें लग रहा है कि उसका कोई इंटरेस्ट लेवल नहीं है। इसके पीछे जो भी मकासद हैं वो डीपी और डीसीओ अपने क्लियर करे। हमारा मुतालबा यही है कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं, एमएस साहब को इंसाफ किया जाए और यहाँ पे जो भी हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनको महफूज इन्वायरमेंट दिया जाए, क्योंकि हम गरीब मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं, हम उनका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम करेंगे जब हम लोग महफूज होंगे। बहुत शुक्रिया। एक्शन नहीं है, कोई पुलिस का एक्शन नहीं है और कोई भी बंदा अगर अपना ऑनेस्टली काम कर रहा है तो उस बंदे को अगर इस तरह ज़दोखोब किया जाएगा। अगर देखिए ड्यूटीज़ का मसला था, अगर डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला था, हर काम का तरीका है वो टेबल पे बैठ के थ्रू प्रॉपर चैनल, यही डीसी साहब बैठे हैं, ये सीओ साहब बैठे हैं, एमएस साहब बैठे, उनसे बैठ के नेगोशिएट करके जो भी उसका करना था लाए अमल। लेकिन यहाँ पे पूरे अमले में एक जो हरासगी का माहौल बनाया गया है मार कुटाई करके, और अगर ये मार कुटाई पे बात आई है तो इट मीन्स के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पिटेंट है। ये मामला अगर डीसी कसूर के नोटिस पे था तो उसने ये मामला मार कुटाई तक जाने क्यों दिया? क्यों नहीं उन्होंने रिजॉल्व करवाया ये मामला? सीओ कसूर ने क्यों नहीं करवाया? डीपीओ ने इस मामले को इंटरव्यू, मतलब एक इंसिडेंट मार कुटाई तक चला गया डेली वेजेस का, और इन लोगों ने कोई उसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात को बहुत शायद ईजी लिया, वो मामले की संजीदगी का इल्म नहीं था। सुनी तौर पर देखिए ये पूरे शहर का एक वाहिद सरकारी अस्पताल है और जो एक ही इलाजगाह है जहाँ पे गरीब मरीजों का इलाज मुआवजा होता है। वहाँ पे इलाजगाह में हुल्लड़बाजी, बदमाशी, गाली गलौज, और अस्पताल के इदारे को ही जब आप इदारे के सरबराह को ही जब आप बंद कर देंगे या उसको हरासा करेंगे तो आगे इदारे के बाकी अमले का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी का क्या लेवल होगा और उनके खौफजदा होने का क्या लेवल होगा। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को आगाह किया गया, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि कोई 2 बजे के करीब एमएस साहब जो थे वो सीओ ऑफिस में मीटिंग थी उसके लिए गए, तो बाइक पे सवार थे कोई 10-15 लोग मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पे। उन्होंने रेस्क्यू ऑफिस के करीब उनकी गाड़ी को फिर रोका, मोटरसाइकिलें आगे लगा दी, उनकी गाड़ी को मारना पीटना शुरू किया। खैर उन्होंने ज़बरदस्ती जो है जो एमएस साहब के बकौल इंसिडेंट था कि गन पॉइंट पे उन्होंने उनका डोर खुलवाया दरवाजे का, उनको जो पिस्टल के जो हैं वो बट मारे पसलियों पे, मुंह पे, और मारने पीटने के बाद उनका मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया। उनके पास पर्स था, नकदी थी, जो भी चीज़ें उनके पास थी वो उन्होंने छीन ली। मीनवाइल जो एमएस साहब का ड्राइवर था उसने गाड़ी भगाई तो वो इस तरह उनकी जान बची। इस पे अब जो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इस मामले को कल ये दोपहर 2 बजे, एक सुबह 10 बजे इंसिडेंट हुआ और एक 2 बजे इंसिडेंट हुआ। देख रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, आप लोग चुप करके बैठे, और अभी भी हमें यही मैसेज दिए जाते हैं जी चुप करके बैठे जी, वो जी पुलिस ही नहीं है जी, इस मामले पे बात नहीं करनी जी। मतलब यार किसी को मार देंगे तो फिर आप लोगों ने एक्शन लेना है, कब आपने एक्शन लेना है? तो डॉक्टर हसीब साहब, जनरल सेक्रेटरी वाईडीए पंजाब की मैं दरख्वास्त करूँगा। जी शेखाबाद में मरकजी इमाम बारगाह में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यूथ पाकिस्तान के मरकजी सदर लामा तसव्वुर हुसैन मेहदी की आमद, सैयद कामरान अली शाह बुखारी, लामा मकसूद डोमकी के हमरा प्रोग्राम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कूनु लिज़्ज़ालिम क़स्मन व लिल-मज़लूम औना। आज जो वहदत यूथ की तरफ से जश्न का एहतमाम किया गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा, और उसके साथ साथ जो मैं अपने जवानों के लिए पैगाम अर्ज़ करना चाहूँगा वही मौला का फरमान है कि जिसकी हमें हर हालत में इताअत करनी चाहिए। मेरा मौला मुत्तकियान बिस्तर शहादत पर जब तशरीफ़ फरमा था तो उस वक्त अपने बच्चों से इरशाद ये फरमा रहा था, कूनु लिज़्ज़ालिम क़स्मन
वलिलमज़लूम औना। ऐ मेरे बच्चों, सारी ज़िंदगी ज़ुल्म का मुकाबला करना है और मज़लूमीन की हिमायत करनी है। ये सिर्फ़ उस वक्त के लिए पैगाम नहीं था, बल्कि ये रहती दुनिया तक के लिए पैगाम था। मौला ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरे मानने वाले हैं वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़ालिम से मुकाबला करते रहेंगे और मज़लूम का साथ देते रहेंगे। और ख़ुसूसन इस ज़माने में जब हम देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ालिम का मुकाबला करने की ज़रूरत है, चाहे वो ज़ालिम इसराइल की शक्ल में है, अमेरिका की शक्ल में है, या किसी और मुल्क की शक्ल में है, या अपने हम मुल्क में देखें चाहे वो करप्ट हुकूमत की शक्ल में ज़ालिम है या कच्चे के डाकुओं की शक्ल में है। जहाँ जहाँ पर भी ज़ालिम है उसका हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है, और जहाँ पर भी कोई ना कोई मज़लूम है हम सब ने मिल के इंशाअल्लाह ताला उस मज़लूम का साथ देना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सहाफ़ी दोस्तों का। सबसे पहले तो मैं माह शाबान के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद के अय्याम हैं, जश्न के अय्याम हैं। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम करबला के अज़ीम शहीद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद की विलादत बासआदत 7 शाबान को और 11 शाबान को यौम जवान है, और हज़रत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े फ़र्जंद की विलादत बासआदत है। मैं उसके साथ साथ मज़लूम फ़िलिस्तीनियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें तारीख़ी फ़तह हुई, इसराइल को ज़िल्लत और रुसवाई नसीब हुई, और इस वक्त फ़िलिस्तीन के अवाम जश्न मना रहे हैं, लुबनान के अवाम जश्न मना रहे हैं। मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करता हूँ जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका गज़ा पे कब्ज़ा करेगा। उसके साथ साथ मैं सिंध की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार करता हूँ। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि सिंध में बदअमनी उरूज पर है। यहाँ ताजिर गैर महफूज हैं, यहाँ लोग लुट रहे हैं, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को लूटा जाता है। चोरी, डाके, बदअमनी सिंध की पहचान बन चुकी है। यहाँ अगवा बराए तावान एक नासूर की सूरत अख्तियार कर चुका है। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जंग कैप्टन टैब लाल इफ्तिखारी के अहकाम पर पतंगबाजी के खिलाफ तलीमी इदारों में खुसूसी मुहिम जारी है। SHO थाना कोतवाली शाहिद अमीन ने निजी स्कूल में बच्चों को पतंगबाजी जैसी जानलेवा तफरीह के बारे में आगाही दी। स्कूल इंतजामिया ने गाय मुहिम को कुछ आइंद करार देते हुए जंग पुलिस की काविशों को सराहा। पतंगबाजी के खिलाफ जारी मुहिम के हवाले से डीपीओ लाल इफ्तिखारी का कहना था कि कानून शकनों के पकड़ दकड़ के साथ साथ बच्चों को पतंगबाजी के नुकसानात के बारे आगाह किया जा रहा है। शहरी कीमती इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की पासदारी करें, वालिदैन और असातिज़ा आगाही में हिस्सा लें। डीपीओ का मज़ीद कहना था कि शहरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पतंग साजों और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं रायमीड से। हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायमीड SP सदर डॉक्टर गियूर अहमद खान की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO रायमीड की हदायत पर ASI आबिद शाह की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। दौरान चेकिंग मंशियात फरोश मंशियात समेत गिरफ्तार। मुलजिम से लाखों रुपए मालिक की 15 किलो 600 ग्राम से जायद चर्स बरामद। मुलजिम का तलीमी इदारों, हॉस्टल्स, कॉलेज के इतराफ में नौजवान नस्ल को मंशियात बेचने के एतराफ़। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल कहते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे अब्बास ठोकर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन गवर्नमेंट हाई स्कूल चक बैलगंज में मास्टर मियां सईद अहमद भट्टू ने बहुत सजावट कर रखी है, खासकर अपने कमरे में जिसमें 9 क्लास के तालिब इल्म बच्चे पढ़ते हैं। 50 से ज़्यादा कमरे को बहुत खूबसूरत किया हुआ है। इसमें ज़ाती रकम लगाकर हर तरह सजावट कर दी है। पूरे ज़िला पाकपतन में इस तरह की सजावट किसी भी स्कूल में नहीं है। कई जगह से लोग आए हैं देखने के लिए। मियां सईद अहमद भट्टू अपनी क्लास के तालिब इल्मों पर बहुत मेहनत करते हैं और खेलों
پر بھی خرچہ کرتے ہیں. کئی بچے ان کی محنت کرنے سے پاک آرمی میں ملازم بھرتی ہو چکے ہیں. والی بال اور کرکٹ کی گیم کرنے سے سابقہ کونسلر محمد علی وٹو بیل گنج بھی اسکول میں گیا بچے پڑھ رہے تھے اور بعد میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے. بچوں کی چھٹی ہونے کے بعد گاؤں کے بچے اور لوگ بھی آئے جنہوں نے ماسٹر میاں سعید احمد وٹو کو محنت اور سجاوٹ کرنے مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ فوری اپ گریڈ اسکول کو کیا جائے. دعا گو محمد علی ہیں. خبر شامل کرتے رائمنڈ سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق سٹی پریس کلب رائمنڈ کی نو منتخب کابینہ کو مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے. انجمن تاجران کریانہ ایسوسی ایشن رائمنڈ کے صدر حاجی ملک اکرم کی قیادت میں انجمن کریانہ ایسوسی ایشن کے وفد کی سٹی پریس کلب رائمنڈ آمد ہوئی. انجمن تاجران کریانہ ایسوسی ایشن رائمنڈ کے وفد میں صدر ملک اکرم، چیئرمین شیخ محمود نارگ، ایڈیشنل سیکرٹری ملک شعیب، سینئر نائب صدر شیخ حفیظ اور سیکرٹری نشر اشاعت ساجد طالب سمیت دیگر عہدیداران شامل تھیں. انجمن کریانہ ایسوسی ایشن کے وفد نے فہیم اکبر سندھو کو چھٹی مرتبہ بالمقابلہ چیئرمین منتخب ہونے اور مہر محمد اشفاق کو صدر منتخب ہونے سمیت سال 2025 کے انتخابات کے نتیجے میں سٹی پریس کلب رائمنڈ کے منتخب ہونے والے کابینہ کو مبارکباد پیش کی اور اپنی قائم کردہ روایت پر قائم رہتے ہوئے چھٹی مرتبہ باقاعدہ پریس کلب کے الیکشن کروانے پر خراج تحسین پیش کیا. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. ہمارے بیورو چیف عباس حسین بٹی سے گزشتہ روز ڈوبنے والا 3 سالہ بچہ راک پول کے قریب سے مل گیا. ریسکیو 1122 نے بچہ ورثاء کے حوالے کر دیا. گزشتہ روز چک ایس پی کے قریب کھیلتے ہوئے 3 سالہ بچہ نہر میں گر گیا تھا. ریسکیو 1122 نے کل 5 گھنٹے تلاش کے بعد اندھیرے کی وجہ سے آپریشن روک دیا تھا. آج مسلسل 4 گھنٹے آپریشن کے بعد بچے کو راک پول کے قریب سے تلاش کر لیا. ریسکیو 1122 نے بچے کو ورثاء کے حوالے کر دیا. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. ہمارے بیورو چیف عباس حسین بٹی سے 85 ملین روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ ایف آئی اے فیصل آباد زون کی کارروائی. حوالہ ہنٹی میں ملوث نیٹ ورک کا ملزم پاک پتن سے گرفتار. حوالہ ہنٹی میں ملوث ملزم کو کالج روڈ پاک پتن سے گرفتار کیا گیا. ملزم نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشن کی. ملزم ٹرانزیکشن کی دستاویزات دینے میں ناکام رہا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج، تفتیش جاری. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کے اراضی ریکارڈ سینٹر بکر کا دورہ. انہوں نے عوام الناس کو فراہم کی جانے والی سروسز کا جائزہ لیا اور سینٹر پر شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت پر زور دیا. انہوں نے سینٹر میں موجود افراد سے براہ راست گفتگو کی اور ان کے مسائل سنے. ڈپٹی کمشنر نے سینٹر انتظامیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی اور رشوت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی عمر پیرا ہے. عوام الناس کو میرٹ پر خدمات فراہم کی جائیں. مزید برآں انہوں نے سینٹر کے باہر قائم غیر قانونی سائیکل اور موٹر سائیکل سٹینڈ کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہوئے اسے بند کرانے کے احکامات جاری کیے، جس پر سینٹر انتظامیہ نے عمل کرتے ہوئے سٹینڈ کو فی الفور بند کروا دیا. تحصیل رپورٹر اللہ بخش چتوئی کی رپورٹ کے مطابق سیون میں بھی وکلا برادری کے احتجاج کیا. تلکا بار ایسوسی ایشن کے صدر زاہد حسین برو، جنرل سیکرٹری عبدالرحمان ملا، سینئر ایڈوکیٹ عاشق حسین سولنگی، علی اصغر، غلام محمد کی قیادت میں انڈس ہائی وے پر عدالت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور انڈس ہائی وے کو مکمل طور پر بلاک کر کے دونوں اطراف سے سینکڑوں مسافر گاڑیاں روک دی. مظاہرین نے کہا کہ جب تک ایس ایس پی حیدرآباد کو نہیں ہٹایا جاتا، وکلا کو انصاف نہیں دیا جاتا، ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49. رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ.